Padua dunia ila sababu tusuluhisha. Katika kuyuzatu dawaatu au salamu makamatu darasu mtazamani imani ya Rabbani kimundesho. Sawa ni Mubarak rahmatullahi alayhi wa barakatuh. Tazamani Abdullah ibn Umar tazamani imam ya Rabbani rahmatullahi alayhi ke bedati. Akhir khabar yom na zamun se kian yom na chimung yo kali rahman ne na kore. Ke dunia ke sura tere baadhi kwa Tadi hadirin dan hadirin jomili kita ilmu dengan khoish dulu, cekun ilmu dengan kiniru, zaman bersilsilah sepi, nama Muhammad rahmatullah surah al-Qur'an, Nabi Muhammad mandi, insyaallah wajib, apa atur buat bangun, tadalil kemudian terkait apa insyaallah wajib. Ya Allah ini, ada masalah di sana, saya katakan mubarakani, ada lebih umur kita berdua saja, zaman شيخ الإسلام والمسلمين المحقق النابغة غلام غلام شهيد رحمة الله تعالى هنا في منكر كم درس وسبق سبيلي عما قصنا وقصدت عربه في سنين وساقي لا نبال عرقي كثير دشمن دوستوي على سوق السلسلين وخالفتي منفقيات سعيد الشياني أن يكون وقرار رسول الله إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. अच्छा